ବିଶ୍ୱାସର ସିଂହାସନେ ବସିଛ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ସତେ କି ପୂରିବ କାଳେ ମୋର ଏଇ ମନୋରଥ। ବିଶ୍ୱାସର ସିଂହାସନେ ବସିଛ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ସତେ କି ପୂରିବ କାଳେ ମୋର ଏଇ ମନୋରଥ। ସତେ କି ପୂରିବ କାଳେ ମୋର ଏଇ ମନୋରଥ। हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିଛି ଅଟକି ଯିବ ଦିନେ ନିଶ୍ୱାସ, ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବୟସ। ଯେତେ କରେ ଆକଳନ ସବୁ ହୁଏ ଶୂନ, କରିଛି କି ରାତି ଯେତେ ହେଉଛି ଅତୀତ, କରିଛି କି ରାତି ଯେତେ ହେଉଛି ଅତୀତ, ହେଉଛି ଅତୀତ। हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ, हे ଜଗନ୍ନାଥ। ঘট ছাড়ি বাট কাটি উড়ি গলে প্রাণ, সবরে পরশ দেবে আসি নারায়ণ। ঘেরিথিবে তুম দূত বহি নেবে বিষ্ণু লোক, বলিবে সভিয়ে থিলা সে দাসানু দাস, বলিবে সভিয়ে থিলা সে দাসানু দাস, সে দাসানু দাস। হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাথ, হে জগন্নাଥ, হে জগন্নাଥ। नमस्कार ओडिशा, मु आपनको प्रिय सिंगर निहारंजन। बर्तमान ड्रीम ऑडियो स्टूडियो खूब सुंदर गोटे जगन्नाथ भजन बड़ ठाकुर भजन गोटे रेकर्डिंग चलता ड्रीम ऑडियो स्टूडियो रे। ए गीत को लिखिं आपंकर प्रिय समस्त प्रिय से जन जगन्नाथ बड़ भक्त अवन मिश्र भाई, खूब सुंदर लेखा एवं ये गीत को संगीत सजाई म्यूजिक रे आमर बहुत गीत आप शुणी प्रसन्न कुमार पिके। ये गीत को आरेंजमेंट कर मो सान भाई कुलदीप एवं ताकर स्टूडियो रे एगुड़ा सब जहाँ देखुं आप ड्रीम ऑडियो स्टूडियो सब होती। आशा कर टीम को बहुत बहुत भल पाया देवे। और जीटी क्रिएशन ऑफिशियल गीतटी रिलीज हो जाऊँगी। जीटी क्रिएशन सेकेंड अवदान एटा प्रथम साड़ाम गीत थिला।
ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଅନେକ କିଛି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବୁ ଆମ ଜିଟି କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ରଖିବେ, ଜିଟି କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫିସିଆଲକୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ବଟ ବାବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଡ୍ରିମ୍ ଅଡିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଗଲା, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଗୀତଟି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମିଷ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତିକାର ପବନ ମିଶ୍ର। ଆଉ ଏହି ଗୀତଟି ଜିଟି କ୍ରିଏସନ ଅଫିସିଆଲ ତରଫରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଟ ବାବା।